वर्षा ऋतु ही वृक्षरोपण पर प्रकृष्ट समय धरित्री को सबुजमय करने इंद्र देवता अमूल्य वरदान। सारा भारत में वृक्षरोपण जलवायु संतुलन जीवजंतु सुरक्षा परिवेश रक्षा पर भारत सरकार तरफ वृक्षरोपण कार्यक्रम कर 75तम वन महोत्सव रायरंगपुर महाविद्यालय में व्यापक आकार में अध्यक्ष त्रिलोचन चक्रଙ୍କ मार्गदर्शन डॉक्टर मिलन महांतों संयोजना रायरंगपुर युव रेडक्रॉस अधिकारी राजेश रामଙ୍କ प्रत्यक्ष तत्वावधान में अनुष्ठित हो जाइछि। रायरंगपुर वन विभाग तरफ वृक्ष प्रदान और रोपण में सहायता करा जायतिला। चलित वर्ष 500 विभिन्न किस्मर वृक्ष औषधीय वृक्षरोपण पर लक्ष्य धार्य करा जायतिबा बेले अद्यावधि 400 रु ऊर्ध्व अध्यापक अध्यापिका छात्र छात्री वन विभाग मिलित प्रयास रोपण करा जायछि। आज यहाकु नहीं रायरंगपुर महाविद्यालय सम्मेलन कक्ष में वृक्षरोपण और सुरक्षा सचेतनता नहीं एक सचेतनता कार्यक्रम अनुष्ठित होगा वृक्षरोपण करा जायतिला। एथिरे अध्यक्ष त्रिलोचन चक्र डीएफओ शिवप्रसाद रथ एसीएफ प्रभाकर मल्लिक वनांचल अधिकारी ज्योतिरंजन सेनापति रायरंगपुर महाविद्यालय वृक्षरोपण संयोजक डॉक्टर मिलन महांत कथाशिल्पी ललित महांत सांबादिक अक्षय विश्वाल प्रमुख जोगदी वृक्षरोपण वृक्ष सुरक्षा जलवायु परिवर्तन और परिवेश सुरक्षा पर आलोकपात करथिले। डीएफओ परिवेश उपरि छात्र छात्री मानक मध्यरे एक क्विज प्रतियोगिता करबा सह कृति प्रतियोगी मानक पुरस्कृत करी परिवेश उपरि उत्साहित करथिले। एथिरे अध्यापिका नम्रता नायक अध्यापिका सुजता मिश्र अध्यापिका वंदिता महांत अध्यापिका रूपन्विता गिरी अध्यापक अश्विनी पात्र अध्यापक गोवर्धन मुर्मू छात्र छात्री प्रमुख जोगदी कार्यक्रम को सफल कराइबा सह समस्ते निज बाड़ी रे निज मां को ढिस्तरी एक वृक्षरोपण और पड़ोशी को वृक्षरोपण कराइबा पई संकल्प नेथिले। रायरंगपुर अक्षय विश्वाल रिपोर्ट नारद न्यूज ओडिया। रायरंगपुर महाविद्यालय रे आज वृक्षरोपण कार्यक्रम चलछि एवं यही कार्यक्रम रे हमर रायरंगपुर फॉरेस्ट आमको बहुत सहयोग करछंती। आज आम समस्ते आम कॉलेज रो प्रिंसिपल सर एवं आम समस्ते टीचर्स स्टाफ्स माने सरकार को निर्देश अनुଯାयी एक पेड़ माँ के नाम के अनुसार हम लोगों ने समस्या में गोटे गछ लगेचु एवं आमर ये सब पिला गुड़ा उपस्थित सार एवं पिला माने शपथ नहीं समस्ते गोटे गोटे गछ को जत्न नेबे जहाद्वारा आमर आज वन महोत्सव उद्देश्य सफल हेब। आनंद उल्लास एवं उत्कंठार सह ये रायरंगपुर महाविद्यालय ठारे सामूहिक चारारोपण कार्यक्रम चली एवं ये कार्यक्रम रायरंगपुर महाविद्यालयर एनएसएस एवं आईआरसी आनुकूल्य रे एवं विशेष भाव में रायरंगपुर बनखंडर सहयोगिता रे ये अपूर्व कार्यक्रम सामूहिक वृक्षरोपण कार्यक्रम ये रायरंगपुर महाविद्यालय पाई एक अनन्य अनवद्य नियारा कार्यक्रम ये रायरंगपुर महाविद्यालय को सबुज बलय रे परिणत करने पाई एवं एक सबुज बनानी सृष्टि करने ये जो प्रयास एवं परिकल्पना रायरंगपुर महाविद्यालयर से सर्वप्रथम मु कृतज्ञता ज्ञापन करी रायरंगपुर महाविद्यालयर वरेण्य अध्यक्ष प्रोफेसर त्रिलोचन चक्र महोदय को अपरूप भावे ये कार्यक्रम संयोजक अध्यापक डॉक्टर मिलन महांत महोदय एवं ता सहित रायरंगपुर महाविद्यालयर समस्त अध्यापक अध्यापिका कर्मचारी छात्र छात्री समस्ते एक मन एक प्राण रे ये रायरंगपुर कॉलेज परिसर रे वृक्षरोपण करी आज ये जो नियारा उदाहरण सृष्टि करिसंते वास्तविक यहाँ जेतिकी स्वागत योग्य ठीक सही भली समीचीन मध्य मनीष रहिबो किंतु गछ न रहिले रही पारिबो नाही गछ नथिले मनीष रही पारिबो नाही किंतु मनीष नथिले भी गछ रहिबो। तेणु ये जो परिवेश एवं प्रकृति ता सहित समाज रो ये जो अपूर्व भाव में संश्लिष्ट तेणु ये समाज को ये विश्व को आज जो भड़ी भाव में
ଅରଣ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଅମ୍ଳଜାନ ଦେବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମ ଜୀବନ ଧାରଣକୁ ମାନବର କଲ୍ୟାଣ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସମୁଚ୍ଚାରିତ କରିବା ପାଇଁ ବୃକ୍ଷର ଅନେକ ଅନେକ ଭୂମିକା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ତଥା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରିଛୁ। ସେଥିଭିତରୁ ଦେବଦାରୁ, ଚମ୍ପା, ପିଜୁଳି, ଲେମ୍ବୁ, ଶାଳ, ପିଆଶାଳ, ମହୁଲ, କୁସୁମ ଇତ୍ୟାଦି ଗଛ ରୋପଣ କରାଯାଇଛି। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ବ୍ୟତୀତ ହଷ୍ଟେଲରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ହଷ୍ଟେଲର ବାଉଣ୍ଡରୀ ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏସବୁ ଆମେ କରିପାରିଛୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଫିସରଙ୍କର ସହଯୋଗ କ୍ରମେ। କଲେଜର ମୋର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଆଜି ଯାଉ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଦିନ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଆମର ଯେମିତି ବନ ମହୋତ୍ସବ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ, ଏ ବର୍ଷ ତ କଲେଜରେ ଆଗରୁ କିଛି ଗଛ ଆଣିକି ଲଗା ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଏବେ ବି କିଛି ଗଛ ଲଗା ହେଉଛି। ତ ମୋର ଖାଲି ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେ ଯେତିକି ଗଛ ଲଗା ହେଉଛି ମୁଁ 2-3 ମାସ ପରେ ଆସିବି, ଦେଖିବି ଯେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଗଛ ସପ୍ଲାଇ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ ଜିରୋ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେମିତି ପ୍ରତିଟି ଗଛକୁ ସାର୍ ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେ ଏ ଗଛ ହେଉଛି ଏ ପିଲା ତାକୁ ପାଣି ଦେବ, ସେ ଗଛ ତା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବ। ପ୍ରତିଟି ଗଛ 100ଟା ଗଛ ମାନେ 100ଟା ଯାକ ଗଛ ଯେମିତି ପୁରା ବଞ୍ଚିଥିବା ଦରକାର, 100% କାଜୁଆଲିଟି। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ବନ ମହୋତ୍ସବର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଆମେ ସଫଳତା ଆମେ କରିପାରିବା। କାରଣ ବାରିପଦା ଆମର ଯେଉଁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡିଏଫଓଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁଠିକୁ ବି ଯାଉଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଗଛର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ, ସଠିକ୍ ଭାବରେ। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଡିଏଫଓକୁ ଡାକିଥିଲୁ ଏବଂ ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସଫଳ ରୂପାୟନ ହେବ ଏବଂ ଏକ ବୃହତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହାକି ଆମ ସମାଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଉପାଦେୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶପଥ କରୁଛୁ ଯେ ଏକ ବୃହତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ଏ ସମାଜକୁ ଏ ମାନବ ସମାଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆମ କଲେଜ ତରଫରୁ ସାମୂହିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବନଖଣ୍ଡର ସହଯୋଗରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ମନେ ପଡ଼େ, ମୁଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଗଛଲତା ଆମ ଜୀବନ ସମାନ, ରାଜରାସ୍ତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଖାଉ, କଳକାରଖାନା ଗଢ଼ିଲା ପରେ ବି ଗଛଟିଏ ପାଇଁ ନ ଭାବିଥାଉ। ଗଛଲତା କଥା ଆମେ ଭୁଲି ସାରିଲୁଣି, ଆମେମାନେ କଳକାରଖାନା ଗଢ଼ୁଛୁ। ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ନାନାବିଧ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ସରସ ସୁନ୍ଦର ସୁଖମୟ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗଛର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ଆମର ଅଛି ଏ କଥାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନବ ଜାତିର ସକଳ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଗଛ ଲଗାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଯଦି ସହଯୋଗ ନ ରହିବ ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଗଛ ଲଗାଇଦେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ ନ କରିବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ, ମହତ୍ତ୍ୱ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପ୍ରତି ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ, 100% ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ, ତାହାର ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 100% ଯୋଗଦାନ ଦେବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ମହତ୍ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ସମାଜର ବହୁବିଧ ସ୍ତରରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିପାରିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏତିକି